कब हो गया सर, ये तो आप भी मानेंगे ना कि आप अभी तक उसके मुंह से हंसी नहीं हटा सके। और इंशाल्लाह सर हम जो 108 इधर बैठे हैं, सब जो एक मुश्किलों का समंदर पार करके आए सर, हम भी इसी तरह मुस्कुराएंगे, खान का साथ देंगे। वो कहते नंबर 804 जेल में खड़ा होके इस सिस्टम को नंगा कर रहा है और 6 जज सर, 6 जज इंसाफ मांगते। एटीसी सरगोदा में क्या हो फाइल उसके फाइल हुई है सर, एटीसी रावलपिंडी जज हो रहे हैं सर, मैं नहीं कह रहा सर। तो ये नामालूम अफराद जो हैं सर, उनके लिए मेरा आखिरी मसला वाइंड अप करूँगा, जिन्होंने काले आज़म की एम्बुलेंस खराब की, जिन्होंने लियाकत अली खान को कत्ल किया, जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया। ये मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्त बहुत चीख के तकरीर कर रहे थे। तो जिन्होंने उनका जुडिशल मर्डर करवाया और जिन्होंने इनको फॉर्म 47 पे आगे लेके आए सर, पहले शहर को आग लगाएं ये नामालूम अफराद, फिर अमन के नगमे गाएं नामालूम अफराद। लगता है इंसान नहीं कुछ अलावा है, सब देखने पर नजर न आए ये नामालूम अफराद। हम सब ऐसे शहर नापुरसा के बासी हैं जिसका नज़्म नसब चलाएं ये नामालूम अफराद। जवेद, मरियम नवाज और नामालूम अफराद का जिक्र हुआ था, तो रुकने पंजाब असम्बली हैं खालिद डोगर हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा कि क्या मामला अब चल रहे हैं और क्या वाकई आपको दीवार के साथ पूरी तरह लगा दिया गया है? जी, मेरा तो सिर्फ एक ही जो मेरे मौक़िफ़ है, मैंने 5 महीने 6 महीने में देखा है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला इस टाइम इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत। वो मैं नहीं कह रहा, वो इस टाइम जजेस भी कह रहे हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। तो जब तक हम इस मुदाखलत को नहीं ख़त्म करेंगे, यकीन मानिए ये मेरे दिल की आवाज़ है कि इस पंजाब असम्बली का हमें कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर बजट भी बनाया आ रहा है, यहाँ पे कानून भी बने बनाए मिल रहे हैं। तो जब तक हम हर अदारा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर रहकर काम नहीं करेगा, तो मेरा नहीं ख्याल हमें किसी भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये जो सनम जवेद वाला मामला है, ये भी आप हल होता हुआ नहीं देख रहे हो, जो इंसानी हकूक़ की पामाली होती है? देखें सिर्फ मसला ये है कि आज सनम जवेद अगर इनसे माफ़ी मांग ले, इनके आगे सरेंडर कर दे, तो उसके सब गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे, वो पाक भी हो जाएगी, वो नून लीग में भी चली जाएगी, वो मिनिस्टर भी बन जाएगी। जिस तरह काफ़ी लोग आज आपने देखे नून लीग में हमारे बैठे हुए हैं जो PTI से कहें। उस्मान बुज़दार अगर इतना ही करप्ट है तो क्यों उसके केसेस माफ़ किए, क्यों उसके खिलाफ इंक्वायरी नहीं हो रही, क्यों कि कमीशन नहीं बन रहा? तो मामला ये नहीं है, मामला है कानून का। अगर मैंने कोई जुर्म किया है, मुझे कानून के आगे बिठाया जाए, इन्वेस्टिगेट करे, अदालत फैसला करे मैं गिल्टी हूँ या मैं इनोसेंट हूँ। ये क्या बात है कि ये हमारे नामालूम अफराद आते हैं, हमें उठाते हैं और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, और जो माफ़ी मांग लेते हैं उसको छोड़ देते हैं, जो नहीं मांगता उसको जेल में बंद। आपका भी कोई प्रेशर था? जी बिल्कुल, मुझे 2 दफ़ा उठाया गया, लेकिन मेरे जो वकला दोस्त हैं, मैं खुद वकला कम्युनिटी से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छा प्रोटेस्ट किया तो अल्लाह ने मुझे सुरखरू किया और आगे भी सुरखरू रखे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि एक ये जो कहा जाता है कि जो PTI के इमरान खान के नाम पर आए हैं जीत कर, वो संजीदा नहीं है इमरान खान की रिहाई के लिए, उस तरह तगोदो नहीं करते, मोबलाइज नहीं कर पा रहे अपने अपने हलकों में वोटर्स को, तो इसमें कितनी सच्चाई? देखें लोग तो बेचारे, आप देखें अभी लिया में रिसेंटली एहतजाज, हमारे MP साहब वहाँ से उसामा गुज्जर, कर्नल शोएब अवान है, उन्होंने किया एहतजाज, शेल मारे गए हैं, वहाँ गोलियाँ चलाई गई उनके ऊपर, आपको पता होगा, और हमारे 2 वर्कर्स ज़ख्मी हुए हैं। अभी रात को हमारे वर्कर्स के घरों में रेड हुए हैं, हमारे घरों में रेड हो रहे हैं, 144 दफ़ा नाफिज कर दी गई। क्यों? मुझे बताएं क्या आर्टिकल 14 और 15 और जिसकी हमारे एक बहुत बड़े अफसर हैं जो आर्टिकल 19 की कहते हैं कि सही तशरीह नहीं है, तो मुझे बताएं कहाँ अख्तियार देता है कि मैं पीसफुल प्रोटेस्ट करने निकलूँ, और वो पहले ही कहते हैं कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है, ये सड़कें ब्लॉक करेंगे। ये किधर लिखा हुआ? जब हमें प्रोटेस्ट ही नहीं करने दिया जा रहा, हमारे वर्कर्स को डराया धमकाया जा रहा है, उनके घरों में रेड हो रहे हैं, तो फिर कहाँ की ये जमहूरियत है और कहाँ का ये इंसाफ है? आप एक नौजवान की आदत है, आपको वे फॉरवर्ड पे नज़र आ रहा है मुल्क का और चीज़ों का? वे फॉरवर्ड देखें, मैं तो इस बात पे बिलीव करता हूँ कि कोई डील नहीं। अगर हमने आज भी डील कर दी तो मैं समझता हूँ ये मुल्क फिर 100 साल पीछे चला जाएगा। सिर्फ एक हल है और वो है आइन। देखें आप, मैं बार बार कहता हूँ कि यहाँ पर आ जाएं, सारी इस्टेब्लिशमेंट के लोग आ जाएं, बैठकर कुरान को भी रख लें, आइन को भी रख लें, डिबेट हो, जो सच्चा हो जो झूठा हो उसके अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। आपके जो लीडर हैं वो कहते हैं कि मैं अगर मुज़ाकरात की टेबल पर बैठूंगा तो मैं अस्करी क़यादत के साथ बैठूंगा, सियासतदानों के साथ नहीं बैठूंगा। इस जमहूरी सोच, ये कोई जमहूरी सोच है, इस बात की नफी की जाती है? नहीं, देखें मेरी बात सुनें, पहली बात तो ऐसी बिल्कुल स्टेटमेंट नहीं है, और वो इसलिए कहा गया है कि इनकी तो हैसियत ही कोई नहीं ना। आप मुझे बताएं कि मुझे फॉर्म 47 दिया और मुझे को क्या चुप करके जाके बैठ जाओ। देखिए अगर हमारे मुज़ाकरात, देखें टेबल पे तो आने हैं ना, जंगों के बाद भी टेबल पे आते हैं,
مذاکرات کا بھی یہی ہے کہ ہمارے سیٹیں پہلے واپس کی جائیں, آپ اپنی آئینی حدود میں رہیں, پھر جا کے ہم اس کے مذاکرات کے ٹیبل پہ آتے ہیں نا. آپ ہمیں عمران خان کو جیل میں ڈال دیں, اس کو گولیاں مار دیں, اس کی سیٹیں چھین لیں اور پھر کہ ہمارے سے مذاکرات کریں, کس طرح کے مذاکرات ہیں؟ یہ کوئی مذاکرات نہیں. اور یہ جو صنم جوید والی آپ نے بات کی ہے کوئی خبر تھی یا ویسے آپ کی ازمپشن ہے کہ اگر وہ آج معافی مانگ رہے ہیں ان کا حساب؟ نہیں, یہ ازمپشن نہیں ہے, یہ آپ اپنے پیچھے سے جو چیزیں دیکھتے ہیں ان کو انفر کرتے ہیں آگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پیچھے سے. اب دیکھیں نا, ہمارے بڑے بڑے سیاستدان, نام میں کیا لوں, جنہوں نے معافی مانگی اور وہ اب آج آزاد گھوم رہے ہیں. تو صنم جوید کا قصور ہی ہے کہ وہ ہر پیشی پہ ہنستی ہے اور ان کو دکھتا ہے. وہ اس کی مسکراہٹ زیادہ سی ایم پنجاب کو دکھتی ہے, آپ کی نظر نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ؟ دونوں کو بالکل, یعنی مسکراتی جو ہے مسکرا کے اچھی بات ہے جی. یہ اس کے جو اس کا مسکرانا ہے وہ ہمارے حوصلے بلند کرتی ہے, ہمارے ورکرز کے حوصلے بلند کرتے ہیں. ہم بالکل نہیں ٹوٹیں گے انشاءاللہ, ایسے ڈٹ کے ظلم کا مقابلہ کریں. زبیر عمر صاحب سابقہ گورنر, باجوہ صاحب کے یار غار اور نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان وہی فرما رہے تھے ٹی وی پہ بیٹھ کے. کوئی شک رہ گیا اب بھی باقی؟ پہلے آپ کو یقین تھا, اب شک یعنی یہ نہیں, میں تو شک کیا ہی نہیں رہا. میں نے کہا آپ کو کوئی شک رہ گیا باقی؟ ہمیں تو یقین ہے. ہمیں تو بہت سی باتوں کا یقین ہے. اچھی بات ہے. پھر یہ بتائیے احتجاج کے لیے آپ کیوں نہیں نکلتے؟ سارے جو ایم پی کہتے ہیں عمران خان کی ٹکٹوں پہ جیت کے تو آگے نام پر, لیکن کوئی اس آج ہم تو ہمیشہ ہی نکلے ہیں اور انشاءاللہ اگر آپ کو کوئی نہیں آپ کی نظر سے گزرتا تو آج احتجاج کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو بھیج دیں گے. آپ صاحب یہ جو کہنا نہیں چاہیے, اکثر فلموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ناجائز بچہ ہوتا ہے تو بعد میں ایک رفٹ آ جاتی ہے اور جب اس کی اسکول داخلے کا وقت ہوتا ہے تو پھر نام کس کا دیا جائے, تو بڑے بڑے ٹھاکر چودھری اس طرح ایکسپوز ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ خود حافظ ہیں. یہ ناجائز حکومت ہے اور وہی بڑے بڑے ٹھاکر آپ نے کہا نا, زرداری, نواز شریف, یوسف رضا گیلانی, آپ کا شہباز شریف اور مریم, آج کل اسی چیز کی لڑائی چل رہی ہے نا کہ ہمارا اتنا حصہ بنتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمارا بنتا ہے, وہ کہتے ہیں تو بھی 47 آئے ہیں, جیسے بھی 47 آئے ہیں. اوپر بندر بانٹ ہو گیا, نیچے کی بندر بانٹ کی کوشش. نام پھر یعنی جب کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے, آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو والد کا نام تو نہیں ہوتا, سودیشی تو نہیں ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ پھر وہاں کہاں چیزیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ناجائز جو اولاد ہوتی ہے نا اس کو کوئی اون نہیں کرتا ہوتا. آپ کبھی بھی ناجائز بچہ ہوگا, آپ نے کہیں گے میرا بچہ ہے, اس طرح وہ اون تو نہیں کر رہے نا اس کو, تو جو چلا رہے ہیں وہی اون کریں گے نا. آپ صاحب ایک خبر کی تصدیق کر دیجیے گا, ان دنوں آپ بنی گالا میں ہوا کرتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, جب یہ شہباز گل والا ایڈونچر ہوا تھا, وہ ایک نجی چینل کو ان کا بیپر تھا, جس کے بعد معاملات خراب ہوئے تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ کہا گیا تھا جی کہ ادارے میں رفٹ ڈالنے کی بات کی گئی ہے, شہباز گل جس پر اٹھائے بھی گئے تھے. تو شہباز گل اٹھائے گئے سے اٹھانے کے بعد انٹیروگیشن ہوگی, وہ بتا دیں انٹیروگیشن میں کیا نکلا ہے, مجھے کیا پتا. مجھے ایک سورس کے ذریعے خبر آئی تھی, وہ اسی کے ویری نیکسٹ ڈے عمران خان صاحب کو بنی گالا ملنے گئے تھے, تو وہاں شاید آپ بھی موجود تھے, اور ذکر یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس بیان کا علم نہیں. دیکھیں, میں کوئی بیان دے رہا ہوں تو میں کہوں عمران خان جیل میں بیٹھا تو عمران خان کو پتہ ہوگا, یا عمران خان صاحب گھر سو رہے ہیں اور میں کوئی بیان دے دیتا ہوں تو مجھے جو بیان دیتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے, اور اگر وہ پارٹی کے ترجمان تھے تو انہیں پارٹی کی ترجمانی کی ہوگی. خان صاحب کے آپ اتنا قریب رہے ہیں, کب تک باہر آتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر اس ملک میں آئین اور قانون نام کی کوئی چیز ہے تو عمران خان 1 منٹ بھی اندر نہیں رہ سکتا, اور اگر اس ملک میں کوئی فسطائیت اور جنگل کا قانون ہے پھر جب تک جنگل کا بادشاہ چاہے گا خان صاحب اندر رہیں گے. کب تک؟ میں نے آپ کو دونوں بتا دیے, اگر آئین اور قانون ہے تو آج ہی باہر ہونا چاہیے. لیکن جنگل کا باجوہ بھی باجوہ آ گیا, اب آپ ہی کہہ رہے ہیں نا, آپ کے منہ سے سچ نکل گیا. شکریہ. یہ آج اسمبلی میں نامعلوم افراد کا ذکر بھی ہوا, صنم جوید کی مسکراہٹ کا, تو کیا کہیں گے مریم نواز وغیرہ ان کی مسکراہٹ, اور اس وجہ سے آج تک رہائی نہیں ہو رہی, کیا معاملہ؟ دیکھیں, مریم جو ہیں وہ بیسیکلی کی پوری آپ اگر ہسٹری دیکھیں تو بیڑا غرق کیا انہوں نے نون لیگ کا, اب پنجاب کا بیڑا غرق کرنے آ گئی ہیں. وہ انتقامی سیاست, انتقامی ذہن رکھتی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ صنم جوید کی پاپولیرٹی تو مریم سے بہت آگے نکل گئی ہے. صنم جوید جس طریقے سے کھڑی اور جس دلیری اور بہادری سے کھڑی ہے خان کے ویژن کے ساتھ, تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایک لیڈی کے لیے اتنی بڑی مصیبتیں صوبتیں جھیلنا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے, بہت بڑی بات ہے. تو اسی وجہ سے رہائی بھی ممکن نہیں ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے, آپ دیکھ لیں ضمانتیں ہوئی تھی تو انہوں نے دوبارہ پکڑ کے اس کو اندر کر دیا.
वो एक पर्सनैलिटी, वो क्लैश वाली बात आ गई ना, मरियम वो खुद से बना रही है। एक पीटीआई के जो रहनुमा हैं असम्बलियों में, उनके बारे में इतराज़ कारकुनान या सोशल मीडिया टीम ये लगाती है कि खान की रिहाई के लिए ये लोग संजीदा नहीं है, बस असम्बलियों में पहुंच गए उनके नाम का वोट लेकर। ये तसर बिल्कुल गलत है और ये बयानिया जानबूझ के बनाया जा रहा है। हम हर फोरम पे, हर अपने जहाँ पे हमें मौका मिलता है, हम आवाज़ उठाते हैं और हम आवाज़ उठाते रहेंगे और इंशाल्लाह ताला खान बाहर आएगा। ये बात बिल्कुल, ये तसर बिल्कुल गलत दिया जा रहा है और इस बयानी को हम इंशाल्लाह ताला बनने नहीं देंगे। ये बेसिकली वो कहते हैं ना कि वो जानबूझ के इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि पार्टी के अंदर कोई फ्रिक्शन पैदा हो, कोई लोग इनसे अनाइड हो, तो वो इनका बयानिया बन नहीं रहा। अब ये हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से खान का वोट तोड़े, तो वो बड़ी मुश्किल है। पंजाब में खान के करप्शन, पास बेशुमार कैंडिडेट्स हैं। पंजाब से करप्शन का खात्मा हो गया है जब से मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब और मरीम औरंगजेब पंजाब को ठेके पे दे दिया गया। ये आप इसको फर्क कर रहे हैं। अच्छा, बिलीव करें कि मरियम औरंगजेब साहबा जो है वो इंटरव्यू कर रही हैं डीसीज के और सीपीओज के और डीपीओज के, वो लगा रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो ऐसे लग रहे हैं? वो सारे मुखा करके लग रहे हैं और पंजाब पूरे का पूरा ठेके पे चला गया। 13,000 के करीब प्राइमरी स्कूल जो है वो ठेके पे दिए जा रहे हैं। ये महकमा तलीम, ये 21 साल हो गए इनको कंटिन्यूसली जो इन्होंने इक़्तिदार किया और 40-50 साल हो गए इन लोगों ने तो वो प्राइम टाइम जो जिस वक्त मुलग उठना था वो खा गए हैं ये लोग। इनसे क्या पूछना? आप ये कर रहे हैं कि 13,000 स्कूल जो है वो प्राइमरी स्कूल ठेके पे दे दें तो हम इससे अपना मुबर्रा हो जाएंगे। तो ये चीज़ें माजी, इनको छोड़ेगा नहीं इंशाल्लाह।